सेवा श्री गणपतीची. श्री गणपती अथर्वशीर्ष. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. शांती मंत्र. ओम भद्रे कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रे पक्षे माक्षपीर्यजत्राः स्थिरे अंगे तुष्टुवासं तनूभिवेशेम देवहितययादु. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि त्वमेव केवल कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवल हर्तासि त्वमेव सर्वखलित्व ब्रह्मासि त्वा साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. अवत्वमम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपच्छतातम् अवपुरस्तात् अवतोतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधरातात् अवधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि सम्मतात्. त्वा वाङ्मयस्त चिन्मय त्वमानन्दमयस्त ब्रह्ममय त्वा सच्चिदानन्दो धियोऽसि त्वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वा ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वजगदितं तत्त्वजायते सर्वजगदितं तत्त्वतिष्ठति सर्वजगदितं त्वयि लयमेषति सर्वजगदितं त्वयि प्रत्येति. त्वा भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वा चत्वारि वाक्पदानि त्वा गुणत्रयातीतः त्वा देहत्रयातीतः त्वा कालत्रयातीतः त्वा मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वा शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वा ब्रह्मा त्वा विष्णुस्तव रुद्रस्तव मित्र स्तवमग्निस्तव वायुस्तव सूर्यस्तव चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वः स्वरूपं. गणाधिपुरमुच्चार्य वनार्धी तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरेः अर्धेनुलुसिततारेणमृतम्. एतं मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार छन्दरुतरूपं बिन्दुरुतरूपं नादसन्धानं. संहिता सन्ति शेषा गणेशविद्या गणक ऋषि निचुत्र गायत्री छन्द गणपतीर्थदेवता. ओम गणपते नमः. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तचतुर्हस्तं पाशमकुशं धारिणं रदचवरदहस्तेर्बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तलम्बोदर शुभ्रकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धालुलिप्ताङ्ग रक्तपुष्पे सुपूजितं. भक्तानुकंपिनदेवते जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूत्याचे सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषोत्तरम्. एव ध्यायति यो नित्य स योगी योगिनावरः. नमो गणपतये नमो गणपते नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः. फलश्रुती. एतर्थ अथर्वशीर्षायोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वथा सुखमेधते स सर्वविघ्नोर्न बाधते स पञ्चमहापापप्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृत पापनाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृत पापनाशयन्ति. सायं प्रातः प्रयुजनो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवन्ति धर्मार्थ कामोक्ष च विन्दति. इदमर्थशीर्षाय न देहं यो येदि मोहाद्यस्तसि स पापिया न भवति सहस्रवर्तनात् यय काममधीते तत तमनेय साधयेत
अनेन गणपतिमभिषचति स वाग्निं भवति चतुर्थ्रामनशृन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यार्थवाक्यम्। ब्रह्मद्यावर्णन विद्यते न बिभेति कदाचनेति यो दूर्यकुर्यजति स वैश्रो नोपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति यो स मेधावानवन्ति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाचितफलमानोक्ति यसाज्यसमीर्भिर्यजते स सर्वलाभते स सर्वलाभते। अष्टभ्यो ब्राह्मणे साम्य गृहीत्वा सूर्यवर्चस्व भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधो वाजप्तसिन्धुमन्त्रो भवति महाविघ्ना प्रमुच्यते महादोषा प्रमुच्यते महापापा प्रमुच्यते स सर्वविद्धवति स सर्वविद्धवति एव वेद इतुपुनिषदम्। शान्तिमन्त्र। ओम भद्रे कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रे पक्षे माक्षभिर्यजत्रा स्थिरे अंगे तुष्टुवासतनुभिः वेशेम देवहितययादु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहनावतु सहनो भुवक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।